Hello! Kumusta na mo? A day in my life, ang tig sa balay, pagbiko ko para culmination sa elementary, pledge sa ahong grade 6 nga pagumangkon sa elementary. Maglatig tama kami koy, karaw-karawin, mikos-mikosin, ang akin, tikin, tagulan, 1/4, Inugay, 1/4, Central, Kandihay, Aron, Litam Eskayo, sakto lang, Katulo, Kalitse, Salmunan, Ngapilit, Nagdikit-dikit, Karawa na na migo, Taman, Padong, Mahimong balikod sa ayapod paghahia, nang sakto lang, paningot nako, kabangis ako, Injo, arong makakaon mo, ugdokot, karon, ating haonon, ijabo pilit, sa ating latik, latik hapit na mo gahi pasang o, ikusun ra na, ihalo tanan, hay salamat, ka-perfect, sa aking biko, nagsinaw-sinaw pa na, mura sang agtang, ay kagmo, tuan mo na sunod. Bitaw mga kamigoy, ato ni paplat migoy, kaya na-mix naman tanan, lamiag purma hamis kaadyo, sinaw-sinaw, aglubot, lakaha, away mandiay pod, mga kamigoy, sa hilig ug biko diha, lami ni, Paris, sa kaping dragon, si Kwate, pero, bispart jud, kat with latte, anira ko taman, bye.